Lama syukur Swrangchati ni Kokborok Koktwma wa ang noroni logo tamo ni mesti bermak tini ni Kokborok Koktwma rok engka. Swrangchala bar hakotuni yakso hakotor pa bengkaya naiduno borom ya falaika. Swrangchala bar hakotuni yakso hakotor pa bengkaya naiduno borom ya falaika te khakaham ya falaika bubha grakhor agulni Robindra Sottobarsiki bono. Phaimanjaka hasini montriokra Biplab Kumar Dev yakso montriokra Jishnu Deborma hakotuni montri Pratima Bhumik montri NC Deborma montri Ratan Lal Nar montri Bhagavan Das buri komisioni chairman DRTC ni chairman okari kubuni adongra. Asani Pandhavu yakso hakotorfa Venkaya Naidu Kokdharmal Thangtani Hasini Smart City Projanoti Kokshawi Khanarika te Hasini Naithok Tongkhonoti bo Kokshawi Khanarika. Thank you, sir. Now I would like to request which are vital and important from ease of living point of view. These roads are being developed into climate resilient smart roads that will decongest the city's central and east zone. The project, with an estimated cost of rupees 444.06 crore, includes improved paved surface, traffic junction transformations, street lighting, footpaths, dedicated parking, elderly, women and children, and differently able citizen responsive features, utility corridor with construction of stormwater drains. The objective of the project is to enhance ease of living of the citizens, promote visual beauty, efficiency, functional mobility and connectivity of roads, and to make the roads more safe, convenient and user-friendly to Agartala citizens and tourists. देवजी, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री प्रतिमा भौमिक, केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय विभाग का मंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा डॉक्टर अलोक कुमार जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार, नमस्कार शोभाई के आम्ही त्रिपुरा मोटो सुंदर राज्य अस्ते पेरे खूब खुशी कुरुंका जो तो नोनो आंगो नैतिको त्रिपुरा अस्तिवो पाए मेलाय का तोंग तो का I feel very happy to visit this state, Tripura, and also the city, Agartala, today to inaugurate part of the Smart City project launching. Let me begin by conveying my greetings to all of you. This is my second visit to Tripura after I became Vice President. I have visited, of course, Tripura earlier when I was in politics. Also visited Tripura when I was Rural Development Minister. Now, as Vice President, this is my second visit. I feel overjoyed to be here again. Why? The reason is simple. Of course, Tripura is a beautiful state. At the same time, I have seen what was Tripura in 2002, 2004. And I have seen what was Agartala in 2018 or so. Now I am seeing and I am hearing the progress that is being made. I am happy, extremely happy to hear various developmental initiatives and parameters and the story of Tripura's development by the Honorable Chief Minister. That's why I am happy. Because I always feel
development of India is incomplete without development of Northeast. So that being the case, there is every need to focus, special focus on the northeastern states. I am happy that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, who believes in development, who works for development, is now spearheading the nation in the developmental story, and states like Tripura are also catching up local leadership. I also feel overjoyed to be here again. Indeed, I have no words to convey my gratitude to the people of Tripura for the love and affection they show so generously on me, the way they were greeting me en route. It gives me immense pleasure to inaugurate the project of conversion of roads of Agartala city into smart roads. Agartala is one of the first 100 smart cities declared by the Government of India, as was told by the Honorable Chief Minister. The Agartala was not fitting in the original smart city project. So when I was Urban Development Minister, I discussed and then took a policy decision that all this, there must be some reason. You can't make Agartala as a smart city alone. So as a part of overall planning, we discussed and then have come to the conclusion all capitals of the Northeast, irrespective of their size, should be declared as smart cities and they should be funded. That's why the Agartala also, that's how Agartala also is included. With an investment of 439 crores, the roads within Agartala city and those connecting the capital with its peripheral area will be converted into a climate resilient roads. This will have far-reaching impact. The project will not only decongest the city, but will also provide better facilities to the residents of Agartala. Naturally, this translates into better lighting, footpaths, dedicated parking, bollards, signaling, construction and rehabilitation of the storm water drains and the utility corridor, among others. Together, these development initiatives will also improve public health by reducing urban floods and air quality. The city to cooperate with the administration because there will be some temporary inconvenience, but temporary pain for long-term gain. That should be the attitude, and people should come forward to join the developmental story. My dear friends, brothers and sisters, good connectivity is a prerequisite for overall development of any region. Connectivity is the key for development. Road connectivity, air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, tele connectivity, television connectivity, port connectivity. All these connectivities are linked with development. If there is no connectivity, you cannot. I remember when I was Minister for Rural Development under Sriman Atal Bihari Vajpayee, who took a major initiative for the connectivity revolution in the country. He envisaged this Swarna Chaturbhuja Yojana, Golden Quadrilateral Project, Attack to Cuttack, Kanyakumari to Kashmir. And at that time, I was fortunate to be a rural development minister. उस समय मैं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर रहे थे. मेरे मन में ये सोच आया, अरे भाई नेशनल हाईवे तो कनेक्ट हो रहे हैं, मगर ग्रामीण इलाका का रोड के बारे में क्या है. जब हमने चर्चा की तो हमारे कुछ साथियों ने, उस समय के साथियों ने कुछ कहा, सर ये तो नेशनल हाईवे में पैसा आएगा, टोल गेट, टोल रोड सेस वगैरह व्हीकल्स के कारण से वापस करें, मगर ग्रामीण इलाके में सड़क बनाना है तो खर्चा होगा, मगर पैसा कौन देंगे, टोल कलेक्ट नहीं कर सकते आप. तो मैंने उन लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया. प्रधानमंत्री का सहानुभूति था, इसलिए वो काम हो पाया. तो मैंने उन लोगों को समझाया, भाई गांव में सड़क नहीं है तो वीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं जाएगा गांव के लिए. इसलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है. Connectivity is key for development. That's why today I am very happy to see across the country the national highways, beautiful roads.
and also rural road connecting villages are made, and in certain areas are being widened into 6-way and 8-way also. The landlocked northeastern states, connectivity, be it physical or digital, has to improve for investments to flow and economic activity to pick up, for tourism to pick up pace. This is the cornerstone of the smart city mission. Smart roads and public transport lie at the core of the scheme. I am glad to note that till 2021 June, some 70 cities have developed and operationalized integrated command and control centers under smart city mission. Also, 310 smart road projects, 57 smaller solar projects, and 101 smart water projects have been completed under the scheme. The rapid urbanization in India, दिन गांव छोड़ के लोग शहर के ओर जा रहे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए. So urbanization is going to increase. It is important to give weightage to people-centric urban planning and development. We must see that our cities are inclusive cities that cater to the basic needs of the urban poor also, by increasing their access to water supply, sewer connections, housing and improved service delivery. ये शहरों को डेवलप करते समय जो गरीब लोग हैं शहर में रह रहे, उनका उत्थान, उनका विकास के बारे में नंबर 1 प्रायोरिटी देना है. Tripura is a land with vibrant culture and a rich cultural heritage of the royal era. There is also different tribes besides a large Bengali population. Sharing its borders with Bangladesh on 3 sides, this landlocked state of northeastern India has in recent years seen accelerated development. The Chief Minister, who is young and who is dynamic, who has a vision, he was taking steps to see that the developmental story is accelerated. Massive infrastructure development is taking place in the northeastern region under the Act East policy, not the Look East, Act East policy, with a fair share of it happening in Tripura. I am happy to note that leveraging this infrastructure development, the present government of Tripura has taken several initiatives to boost social and economic development of the state. To ease transportation bottlenecks, a network of internal and national highways is being developed in the state. The railway network has already expanded to the far end of Tripura to Sabron, and work on the Agartala-Akuhara rail line is also progressing speedily. In the pre-independence era, waterways continued a major means of transportation in Tripura. The government's endeavour to revive this mode has paid off, and the first goods vessel from Daudkhandi in Bangladesh reached the floating jetty of Simanantapur terminal at Sonamura as a trial run through this water route in September last year. I would like to see that this becomes a regular feature. In future, with enterprise initiative and management, this mode of transportation could be made more efficient, more operational, thereby slashing the transport cost of goods from other parts of India to minimum. MBB Airport is the second busiest airport in the northeastern region after Guwahati Airport. I am told that it is likely to be declared as an international airport with, of course, policy decision has been taken. Efforts are also on to make Kailash Har Airport operational, besides promoting new destinations through helicopter services. We need to connect with all the Southeast Asian countries. And it should become an international destination so that the developmental story gets further momentum. All these are added feathers in Tripura's colorful cap. I am sure that they will lend a fillip to tourism and other industries here. It's good to know that the state government is encouraging youth to take up IT and ITE's venture for employment generation. IT coupled with duty will not only add to the beauty but will make the state mighty. So I call upon the youngsters to take
IT in a major way. Tripura is a fertile land for fruits like, it was explained, pineapple. The Chief Minister sent me earlier, pineapple fruit. Very delicious. Jackfruit, lemon, orange, all these are healthy fruits. Earlier, for want of adequate marketing and processing facilities, large quantity of such products used to get wasted. I am happy to know that the state government have come forward to create a linkage for marketing of these fruits. Resultantly, queen pineapple, scented lemon and jackfruits of Tripura have started finding markets in Dubai, UAE, London, UK and Germany. Marketing is very important. Branding is very important. We need to double or triple our exports. The newly introduced Kisan Rail connects Tripura to New Delhi, Kolkata and other cities, thereby opening up a new venture for the farmers of Tripura to market their produce in the country viably. Farmers must be allowed to export their products. For that they need information. They need connectivity. They need rail facilities. They need air facilities. The government of the state and the center should focus more. Lot of union ministers, they are visiting or planning to visit the states. Thus, it indicates that the focus is on the northeast. And also funds also are increased, almost doubled in the recent years. But these funds has to be made to reach the people. That is important. The government of the state and the local administration, who are the distributing points, they should see to it that there is transparency of the governance, and there is accountability in governance, in delivery system. Nothing should be diluted, nothing should be deviated or delayed. No delay, no dilution, no deviation. This should be kept in mind. The money that is coming from Delhi should reach the common man. Antyodaya Yojana, Deen Dayal Upadhyay's, Mahatma Gandhi's, meant to reach the last man in the queue, last man in the line. That is the foremost. For that you need to do digitalization. See the direct benefit transfer, reaching the people directly, the scholarship, the pension, the other amounts intended by the center, they should reach the people, their pocket directly, without dilution. And there should be zero tolerance towards corruption. Corruption is the enemy of the development. This has to be really kept in mind by everyone in the administration, by the Chief Minister, by the Chief Secretary, by the ministers, by the secretaries, up to the people, village development officer. Everyone should see to it transparency is maintained, accountability is maintained, and also delivery system is improved. People should not wait in line, waiting in line, standing in queue, go and meeting the person, meeting and greeting, shaking hand, doing something in between should not be allowed to happen. It should directly reach the people, and people should feel happy that Delhi is taking care of us, Agartala is taking care of us. This message will go to the people when they get the benefits directly, without dilution, without deviation, without delay. 3D. One has to understand this. I am sure that these things are being implemented and they will be kept in mind in the future developmental story of the state. I wish to convey my best wishes to the people of the state and also to the administration. Dhanyavad is facing a lot of challenges. Agar tree is the state tree of Tripura. The Agar mission, which was launched in Tripura recently with an aim to create an agar-based economy to the tune of 2,000 crores per year by 2025, that is the target. It's a welcome initiative. It will serve to tap the enormous economic potential that the agar tree offers and will not only promote agar-based industries in Tripura, but also encourage plantations of more and more agar trees, thus leading to conservation and propagation of this endangered plant species.
I compliment you on this initiative, which serves to promote agriculture while contributing to the natural conservation. As you are aware, Tripura is the second largest producer of natural rubber in the country after Kerala. And rubber-based industry is one of the major industries in the state. Therefore, the state government's efforts in assisting rubber plantation and encouraging the development of rubber-based entrepreneurship among its people deserves appreciation. It should be taken with all the seriousness it deserves. I was told that the agarbatti stick industry has been a household business activity traditionally, which has declined due to cheap imports caused by the decrease in import duty on bamboo sticks. I am happy to note that the government of India has now raised the import duty on agarbatti sticks, and as a result, the industry in the state has begun to thrive. I am happy to know that a new scheme called Mukhyamantri Agarbatti Atmanirbhar Mission has been launched recently to give further impetus to this sector. We should provide all possible support to our traditional bamboo artisans. How beautifully that Ma Tripura Mata's temple, the gift they have presented. The craftsmanship is very much there. So we need to promote, we need to encourage the role of the artisans. I am convinced that the government of Tripura, under the dynamic leadership of youthful Sri Kokborok Dev, is committed to the welfare of the people of Tripura as reflected in its excellent work. I convey my sincere appreciation to the government of Tripura and my best wishes to the people of the state for a happy, healthy and prosperous future. The government, the ruling party and the opposition has to work together for the development of the state. And in politics, politicians should respect each other because we are not enemies, we are only political rivals. This has to be understood by one and all. Political parties should compete in development of story. They should see to it that the standards in public life are maintained. And particularly, I wish to see that the Northeast develops fastly. And the Northeast region, which is very Swrangchati bubag rakhor agroni sododol club ni lowa jongbai Fit India rally songjaka. Swrangchati bubag rakhor agroni sododol songho club ni lowa jongbai Fit India rally songjaka. Phaimanjaka hastini BJP Pradesh ni kasko Dr. Manik Saha sodor hankor kasko olok bota charjonakari kubuni adongrok. Asolo sododol club bus simi rally jengai agroni juda juda lahar theke thangai tesa haino hai club bus kango phai pailekha. Bawar hagotuni mantri bokrong Narendra Modi Fit India ni je samong bota nahari samong khaitongo aboni bisingtino hastini juda juda club mothabo logiri uitongo te omohai samong botang nangkogo hini kok saka te khaka hamya farka omohai yapri nahama bai BJP ni kasko Dr. Manik Saha अनेक देश अपने यहाँ फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े अभियान चला रहे हैं। আজকে তো একটা শুভ দিন মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে সর্বপ্রথম আমি সবাইকে সারা ত্রিপুরাবাসীকে এবং যারা আজকে এই ফিট ইন্ডিয়া যে রান এখানে হয়েছে তার জন্য সবাইকে আমি হার্দিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা সবাই জানি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ফিট ইন্ডিয়া যে যাত্রা শুরু করেছিল সেটাকে এখনও বরকরার রেখেছে। সমস্ত ক্লাব থেকে শুরু করে বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থা। তো সেই সুবাদে আমিও এই শতদল ক্লাবের একজন সদস্য। তো সেই উপলক্ষে আজকের এই পূর্ণ লগ্নে ওরা এই ফিট ইন্ডিয়া দৌড় এখানে রেখেছে। তো সেখানে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি। আমার সাথে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় সভাপতিও আছেন শ্রী অলোক ভট্টাচার্য মহোদয়, প্রফেসর অলোক ভট্টাচার্য, এবং পি বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা মহোদয় আছেন, ক্লাবের সেক্রেটারি এবং অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন। খুব ভালো লাগলো। এবং আপনারা সবাই জানি যে আমি যদি ফিট থাকি তাহলে সব ফিট এবং বিভিন্ন রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি। তাহলে আমরা আগামী দিনে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হবে।
Hai petrol diesel সংযোজনে গ্যাস শাখা রাং মরক মাবাই তংক সংতন hai লুক্রনি সিবি চেঙ্গৈ মালখং সদে রব হাইন তংক সব ক্লাই বেখা হাইনো হাই পেট্রোল ডিজেল সংযোজনে গ্যাস ni শাখা রাং মরক মাবাই তংক সংতন hai লুক্রনি সিমি চেঙ্গৈ মালখং সদে রব হাইন তংক সব ক্লাই বেখা পেট্রোল সুইকা খক সারা থামনি সেলাই কিসা কবাং ডিজেল সুইকা খক চুকু জিবানি সেলাই কবাং আবর লগে লগে সংযোজনে গ্যাস bo হাইন থানায় তালসানি বিসিংহ তাবুক বাই ওয়াইনি পেট্রোল ডিজেল ni শাখা রাং মরক মাবাই বেলে তংক সব ক্লাই লেবেখা পেট্রোল ডিজেল ni শাখা রাংমারি মরক মাবাই বাইক সনাই মালখং মথনাই র তামর শাখা খানাওই নাইদে কক্তমা ট্রেন বেসকাঙ্গ ভিডিও করতে একটু ধরো না মানে এখন সরকার আছে না আছে বোঝা যাইতেছে না পরিষ্কার, কারণ গ্যাসের দাম, তেলের দাম, খাওয়ানোর তেলের দাম, তারা তো পয়সা লাগে না। কত মানে এখন আপনি কত করে কিনছেন? 203 টাকা করে, আর 103 টাকা। তাতে মানে এর আগেও তো বাড়ছে না? হ্যাঁ, ডেলি বাড়তেছে, কোনোদিন বন্ধ হইব। এতে কি আপনাদের অসুবিধা হইতেছে? অসুবিধাই তো হইতেছে। ক্ষুধার সময় মানুষের পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দামও বাড়ছে, মানুষ কেমনে বাড়বে? কাজ করে এখন সোল তুললে তো পেট্রোল ডুবাইতে বুঝলেন না, এখন কাজ করি যাতে দামটা যদি কম হয় তাহলে দামটা সবার লেগে ভালো। আমরা তো দিন মজুরি না। এই নিয়ে তো অনেকবারই বাড়ছে। হ্যাঁ, কী করবো, কাজ খাইয়ে। কোনো আবেদন আসেনি আপনাদের সরকারের কাছে? আবেদন হয়েছে যে যেভাবে ভালো হইব ওইভাবে করবো, কম রেট। এত দাম বাড়লে তো দিন মজুরি আর মনে করেন আরও চলতে কষ্ট হয়ে যায়। যেটা চলতেছে এটা চলতে আর একটু কমাইলে আমরা কোথাও কি মানবো, এরা মানতো না। এরা যে বাড়তেছে কমতেছে, এটা হারা বছর বাইরে যাবে, কমবো কেমনে? একবার বাইরে গেলে দুইবার কি কমিনি, জীবনে কমতো না। এটা একবার বাইরে গেলে এটা কোনোদিন কমায় না, এটা বাড়তে থাকবো। এতে আপনাদের কি অসুবিধা? কোনো অসুবিধা তো সবারই, জনতার তো সবারই অসুবিধা। সব কান দিয়ে গ্যাসের দাম মানতে গেলে সব কিছুই দাম। অসুবিধা হয়নি, তেলের দাম বাড়ানোর পরে তো অনেক ক্ষতি হইতেছে। আমরা যা বিনিয়োগ দেয় তো তাতে অনেক লস। তেলের দাম বাড়ানো তো সব আমরা গাড়ি ড্রাইভাররা সবাই অতিরিক্ত বিরক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু 95 টাকা 29 পয়সা হয়েছে, মোটামুটি আর কদিন পরে তেল ঢুকাতে পারতাম না 100 টাকা লিটার। আমরা মতন গরিব ড্রাইভাররা গাড়ি চালায় বাদ খেতাম না। কিছু অনুরোধ আসেনি সরকারের কাছে? অনুরোধ আর কি, তেলের দামটা কমলে আমরা লেগে সুবিধা হইব আর কি। এটাই সরকারের আবেদন যে আমরা তেলের দামটা কমলে আমরা লেগে নির্ভর মানুষের লেগে সুবিধা হইব। তাই আমরা বলতে চাই যে মানে মুখ্যমন্ত্রী যাতে তেলের দামটা কমানোর চেষ্টা চালাই। পেট্রোল ডিজেলের প্রত্যেকটা দিন প্রায় আমরা ডেইলি লইতে আয়া দেখি কিটা দাম বাইরে আছে, ডেইলি 1 টাকা তাহলে 50 পয়সা। প্রত্যেক দিন পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম বাড়তেছে। তো এটা তো মানে কদ্দূর গিয়ে দাঁড়াবে ভগবানই জানে। রাজ্য সরকারের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, সবার কাছে আমরা সব জনসাধারণের একটা অনুরোধ যে এই পেট্রোল ডিজেলের দামটা একটু দেখেন। জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রবলেম হইতেছে, পূজার মাস। তো ওখানে কত টাকা লিটার? 103 টাকা লিটার। 103 টাকা লিটার পেট্রোল বইরা আমরা বাইক চালাইতে খুব প্রবলেম হইতেছে। জ্বালানির দাম বাড়তেছে, গ্যাসের দামও বাড়তেছে, সবই বাড়তেছে। এটা একটু করার লেগা আমরা সব জনসাধারণ থেকে সরকারের কাছে একটু অনুরোধ যে আপনারা এটি একটু নজর দেন। তেলের দাম, গ্যাসের দাম, গাড়ির তেল, খাওয়ানোর তেল যে হারে বাড়তেছে, এই আর মানুষ বাঁচানোর কোনো রাস্তা নাই। আর মানুষজন না খাইয়া মনে চালুছে, আর কতদিন পরে মানুষ খাইব? কীটা করবো? গরিব মানুষ কীটা করবো? চুরিটা হাতে পারবো, তার মধ্যে বদমাশি পারবো। একটা ফ্যাটে তো খাওয়ান দিতে পারবো। গ্যাস হয়ে গেছে এখন 1000 টাকা রুপে। এক গ্যাস এক মাস মানুষ করতে মানুষ রোজগার পারছে না। ওই দোয়ান যারা তাই এরা বেতন 7,000 8,000 টাকা, আর এমপ্লয়ের বেতন 70,000 80,000 টাকা। এরাও খাইব গ্যাসটা এই দাম ওই, আমরাও খাবো এই দাম ওই, তাহলে আমরা বাঁচবো করতে। সরকার তো আমরা দেখে না, চিন্তা করে এমপ্লয়ার কদিন পরে বেতন বাড়া এমপ্লয়ার। আমরা চিন্তা সরকার করে না, সাধারণ মানুষের চিন্তা। এরা গণ ওই এমপ্লয়ি, যে এমপ্লয়ি তারা ভোট দিব, এমপ্লয়ি সব কিছু করবো, আমরা চিন্তা তারা করে না। গ্যাসের দাম হয়েছে 1000 টাকা, তো গাড়ি চালানোর তেলের দাম হয়েছে 95 টাকা, এরপরে খাওয়ানোর তেল হয়েছে 200 টাকা লিটার। তো মানুষ বাঁচবো কেমনে?
বাসন কোন রাস্তা আছে yang bukhak petrol pump ni manager bai thangbo saka omo haike petrol diesel ni saka wa rangmori morok ma bai borok bo haino juda juda kok khana rango tei bo saka omo haike salbrum rangmori morok ngai tongha ke rangmori te bo bangruk bar ngai tongha ke lama rogo malko asek nukula khine kok saka তেলের দাম তো অসম্ভব বেরিয়েছে, কাস্টমারও কাজ করতে হচ্ছে, অনেকে বাইক চালাওয়া প্রায় বদ্ধ নিয়ম মানে নিয়ম একদম নিয়ম মাফিক চলতে আছে। তেলের দাম এখন আছে 103 টাকা 14 পয়সা, ডিজেল আছে 95 টাকা 29 পয়সা। 2 তারিখের থেকে সেটা বাড়ছে 1 টাকার মতন ডিজেল, পেট্রোলও আছে 1 টাকার মতন। অসম্ভব দাম বাড়াবাড়ি গেছে, মানে একদম না ঝালে অবস্থা গিয়েছে, কাস্টমারও অনেক কমে গেছে। অনেকে নিয়ম মাফিক চলে, যেটা যতটুকু চলতে পারে। এখন আউট একটা তো চলবো, এই রাস্তা না, সব জিনিসের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে। এই নিয়ে কতবার বাড়লো? ভাড়া তো গত মাসও বাড়ছে, এরপরে কিছুদিন 15 দিন অফ ছিল, গত মাসে ফার্স্ট আওয়ার থেকে সেটা 15 তারিখ পর্যন্ত বাড়ছে। এই 20 পয়সা 30 পয়সা 22 পয়সা এগুলো বাড়তে আছে যেগুলো। আর গত মাসে ওইখানে আর 15 থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত বলতো, এই মাসের 2 তারিখের থেকে সেটা আজকে মাসের 5 তারিখ পর্যন্ত 4বার বসছে। কি নাম আপনার? আমার নাম মন্টু পাল। পাম্পের নাম অশোক পিটার। বিথিচাও শাখাজং থিনা চাইতকা খরকসা শিকলা বিথিচাও শাখাজং থিনা চাইতকা খরকসা শিকলা মং আকাশ দেবনাথ ওমর বিসি নেছি নববিশালগড় বখাকসিনি গোকুলনগর আমসায় পাজিমুং স্রাংসাল ফুং দামসি তামাজরা শাকবাই থিনি নগন বিথিচাও থিনা চাইতকা হিনে সাইমানকা নখনি বরনে খোকতৈ পাজিমনি কক্তমা খানাওই নখনি বররক লগলগি নবন বিশালগড় বখাকসতে শাখামনগ ত্লাঙি থাংলাইমনি ফিয়াবা বিনি শাক বেলে হামিয়া মাবাই বন হাপনি শাখামনগ রিবি হরকা ফিয়াবা তামনি বগি শিকলা সাকসাইজং থিনা চাইতকা তাবো সাউই মানিয়াको শাক হামদং বখাকতৈ সাইমানকা শিকলানি শাক বেলে ন হামিয়া বাড়ি কোন জায়গাতে? নাম কি? এখন কোন জায়গাতে নিয়ে এসো? কি খাইছে এরকম কোন কিছু জানা? ডাক্তাররা কি কইছে? bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bakhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575103002
825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kanangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano. Belaino wana masingcha bororo malmata haikesi thilai tonglai siwo Belaino wana masingcha bororo malmata haikesi thilai tonglai siwo Salbaria kethi kosok mang kethi manmani haino hai te khoroksa tiprasani mang kethi tiyo kochojak kosok kopungsa ke manka amseni bororo padimung khumulong amseni Jonmen Joy Nogor chichima timabo amseni bororo nugui puila sinimalia wansugui naharka kethi kosogui phaikana hati basase kosok angkana mang kethi kopungjak omohaina koksaka amseni lokora Obo to naidi obo kaisa je village একটা কতঙ্গ ওকে obo চিনবো তবু মুহজাকো বামসি তুইসা তো তুইসা বো বুপরা তঙ্গ কাইসা সিসিমা কাইসাকে বামসি তুইসা কবর যে কতই খালাইজাক তো সুন ফাইনো ফাইকা কানে কানে খালাইজামে বিসিঙ্গ गे फाइने फिमेनि बरफ तो बुजाक ताबुक मोखां तो सिनिया केबक बक्ति बरफ आगाय मनि बागै चिं ताबुक अबसिनि सन्देह तो ताबुक पुलिसक बरफ नायमेनि पुरे इमप्रुभ खैमन बसे जों सिसिनाय अब साबो बक्ति बरफ फै दंखा जास्ट जों नायमेनि ओंखाय तो बा आइडिया अन्तत साप्ता कासे हेरनि गथै हाय ओंखाय म लामा हंखाय अब बेसिरभाग मने खैदे यांगो सिनि एग्रिकालचार राबार बागान दङ तो राबार बागान नाके अब सिनि आं मालिक बरक आसा जावा खायखिनि बरक नुखातिनि नुखा हंखाय पाराबो जा नुखा पारा जानो पुरे एलाका जतन जाना जालिंखा जानां माने परे सिंताबो फाइने फेके घटना सत्यता नु आसे जरतिता ने आइडिया तो अब हाइतो प्रत्येकटे जागानो दङ हबनो सिंताबो खरकसा बुरा खरकसा सिनि एकटा सन्देहमूलक दङ বৃদ্ধ বয়স কিসা অসল মানে বিনি শারীরিক জীবন কিসা উকহাই অসহায় হেंका আবো হাই বুরা তंग बो संगै नायखा अंकाय बो हाइबो उंया ताबो गुंसुगिया अंकाय म ताबो सिनि अनुमानिक सिनि एकटा दार नांकबो ताबो जों सिजि सिलिया बो जागानि बाहायके सकायके बाहायके डेड बडि इंकाबो जों सिया एबं नुखथैबो तैसाबो गफुंगै सगै बलखगै दंगा मोखांबो सिनिया गाबोनि परे ताबो पुलिस रक फायनो प्रशासनिक बेपार बरक अबनो नायनो नायने बरक जुदि जास्टिक खायजाबा सिनि कांकाय चिंगेर परे सिनि जां नायजाबो हाय जोंसिउ ओबो तो नायदि ओबो कायसा जे village একটা কতঙ্গ ওকে অব চিনবো তবু মুহজাকো বামসি তুইসা তো তুইসা বো বুপরা তঙ্গ কাইসা সিসিমা কাইসাকে বামসি তুইসা কবর যে কতই খালাইজাক তো সুন ফাইনো ফাইকা কানে কানে খালাইজামে বিসিঙ্গ गे फाइने फिमेनि बरफ तो बुजाक ताबुक मोखां तो सिनिया केबक बक्ति बरफ आगाय मनि बागै चिं ताबुक अबसिनि सन्देह तो ताबुक पुलिसक बरफ नायमेनि पुरे इमप्रुभ खैमन बसे जों सिसिनाय अब साबो बक्ति बरफ फै दंखा जास्ट जों नायमेनि ओंखाय तो बा आइडिया अन्तत साप्ता कासे हेरनि गथै हाय ओंखाय म लामा हंखाय अब बेसिरभाग मने खैदे यांगो सिनि एग्रिकालचार राबार बागान दङ तो राबार बागान नाके अब सिनि आं मालिक बरक आसा जावा खायखिनि बरक नुखातिनि नुखा हंखाय पाराबो जा नुखा पारा जानो पुरे एलाका जतन जाना जालिंखा जानां माने परे सिंताबो फाइने फेके घटना सत्यता नु आसे जरतिता ने आइडिया तो अब हाइतो प्रत्येकटे जागानो दङ हबनो सिंताबो खरकसा बुरा खरकसा सिनि एकटा सन्देहमूलक दङ বৃদ্ধ বয়স কিসা অসল মানে বিনি শারীরিক জীবন কিসা উকহাই অসহায় হেंका আবো হাই বুরা तंग बो संगै नायखा अंकाय बो हाइबो उंया ताबो गुंसुगिया अंकाय म ताबो सिनि अनुमानिक सिनि एकटा दार नांकबो ताबो जों सिजि सिलिया बो जागानि बाहायके सकायके बाहायके डेड बडि इंकाबो जों सिया एबं नुखथैबो तैसाबो गफुंगै सगै बलखगै दंगा मोखांबो सिनिया
গাবনি পরে তাবো পুলিশ রক ফাইয়ানো প্রশাসনিক ব্যাপার বরক অবনো নাইয়ানো নাইনে বরক যদি জাস্তি খাইয়া বা চিনি কাঙ্কাই চিঙের পরে চিনি জাং নাইতাবো হাইচিংसिu Patimani Koktwma mani Thangashoika Jirania Thane Naimutha Bhakti Shaimanka Nukuni Borok Fai Shinimong Manka Mong Bishona Deborma Mankati Tishaway Ajem Morgor Horzaka Postmodern Yagulo Mankati Nukuni Yago Yafari Design Hinishaka SDPO. The body tapa is identify partially decomposed dead body of one Vishwanath Devarma is found here. Started decomposition. Family members have identified the body. Medical legal formalities will be done. We are recovering the dead body and shifting to IGMC morgue. Then further postmortem will be done tomorrow. Sir, body ta identify kora hoyse. The dead body is identified. Identified. Family members have identified. He is Vishwanath Devarma from Horimangalpara. Postmortem the Yaglo, Shaman Shinai, the Yoklagire Timaklaika, Eba, Kebaite Butarjaka, Mankati Mamate, Oflakapla Asaja, Shumon Asaja, Bahake Tika, Tangi Tika, Amsayoti Nukungo Tavo Kakamani, Boyer Siptaza. IPFT Bodoni Shabagmotha TNE Central Committee Hastebir ne Koksha Panda Klaizaka Srangsala. IPFT Bodoni Shabagmotha TNE Central Committee Hastebir ne Koksha Panda Klaizaka Srangsala Bobagra Kor Agruni Koktwma Thonor Habanogo. Asala Faimanjaka Agruni Shimi Shabromni Joto Shebok Kai Tonai Rock Brone Juda Juda Shanmonoti Kokshalaika. Pado Faimanjaka Haste Tiprasha Hamkrai Tangpatri Montri Boromgra Mebar Kumar Jamatiano Kare Kobuni Adoro. Pandhanoti Boromgra Montri Koktwma Thonor Tamshaka Klainedi. IPFT কর্মচারী সংগঠন TNE একদিন জন্য এখানে কনফারেন্স হয়েছে আজকে এই TNE কনফারেন্সের মাধ্যমে পুরো রিফর্মেশন হবে আমরা জানি যেটাতে একটি মাত্র আমাদের সংগঠন কর্মচারী সংগঠন TNE এখানে প্রায় 250 মতো আমরা অ্যাটেন্ড হয়েছে আমরা জানি এখনও আমাদের কর্মচারী সংগঠন TNE ওখানে আছে সারা রাজ্যে কর্মচারী আজকে ওখানে উপস্থিত ধর্মনগর হইতে সাবল পর্যন্ত প্রত্যেকটা ডিভিশনের কর্মচারী এখানে উপস্থিত হয়েছে আমি খুব আশা রাখি আগামী দিনে আরও আমাদের কর্মচারী সংগঠন TNE সক্রিয় হবে শক্ত হবে এই কামনা রেখে আমি আজকে সবাইকে স্পেশালি আমাদের TNE এক্সিকিউটিভ কমিটি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। স্যার মূলত আলোচনা বিষয় কী ছিল? আলোচনা ইনফরমেশন আজকে ইনফরমেশন হবে আমাদের ত্রিপুরা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি। ঠিক আছে স্যার। বলিবাগা নতুন বাস নেই जों आवगायनांगौ जों जेसेबायदि आवगायनांगौ ताखौनो ত্রিপুরা बुखाथियाखौ একদিনও जों थाइहाय गसिजों रां मोननाय दिनै Three departments, उसको हम मसला। जिससे the past 20 people are only improvement। जो 30 बছর से गया 20 और मसला अंतर मुद्दा। the past 20 people ऐसे बेस में ऑटोम मोटिवेट और केजन हो जाता है। तभी इम्प्रूवमेंट है लो। उचित नहीं होगा। जो क्वालिटी अप्रूव कर होगा। केजन लोग हो जाता है। Establishment of town could be in this area. How is that you think? How is it? Possible to say to things in medical college, high-tech medical college, jadi kaya approve tak? Kemudian ko kaisa, ada ko sa dalam dunia. Oleh jadi kaya ni approve. Kemudian ko kaisa, dirat hospital college, semuanya persen. Jadi orang macam mana? Kalau saya bilang begini, kalau ini. Susah pun, ya baik kan tadi. Orang itu macam mana kita tahu? Boleh kau ni, orang itu juga besar tu saya. Kan saya juga. Boleh tak bukan? Sen, ayat itu dah sen, aku bukan. Sen sampai tu mana? Osam, apa? Suruh. Online, misalnya online, boleh kuci ni. Kalau dasar kalau sahaja, kalau sistem tu, sistem follow tak ni. Anda mungkin ni kalau saya, jadi sistem tu sama kerja, rules sama kerja,
semua ini balik di luar orang mana ini ya. Terus tek makan naik. Edison tu planning book kore. Cina edison planning book. Jangan project planning book pas mana book. Apa sih ni? Mendarat tu lagi jadi tu lagi. Tu orang tu esok dia. Bukan berani tu tak. Edison siapa? Edison kerja part of department sih. Driver pun kerja department sih bo. Betul driver pun macam mana? Kurang kerja. Direct. Kau industri tu, kau company tu, semua tak ada. Anggaran, ada thousand berapa? Macam 20,000 rakyat backlog post tu. Jin kuda pernah dia. Jin mana saya tu pernah dia. Tahu dia apa sekarang. Dan grup C, grup D, orang tu sebab berani. Grup C, grup D orang tu sih, semua kuda pernah dia. Special drive, that's no, this is my idea. I'm going to try. Apa bos apa? Kita cek, orang tu isna, dia ni mau mobil sekali aku tanya itu. Sama ya bos apa bos tanya, mana sama aku bos tanya. Dan mau mobil lagi sekali ni, bos itu solve tanya bos. Apa tu jadi boleh dimana terus. Angsa orang ini sulit orang itu. Jauh baru sakit nanggung. Pencak di mana? Angju nama lo sak, angju nama lo jauh. Kongres DJ sama lo sama lo pasti terkaya. Ini sakit berapa? 8,000 terkaya. Apa aku kong sakit? That time till baru tu, especially blind terkaya. So normal process tu payah sekarang. Normal process tu payah kan? Apa itu? Siapa jadi kali? Sebelum sudah kemana? Belum tak buka. Sehingga sampai ke mana? Terus tu aku ke mana? Sistem ni tak aku ke mana? Orang no, kau tu apa kerja? Bukan tahu. Cina ini tidak baru, orang itu baru hampir di mana? Mula bukti cipi orang tadi, orang masuk mana? Jadi sekarang apa tu mana? Sejarah sampai tu, baru ini ambil masuk, tu tidak orang tadi. Kalau sudah asal mana, semua mana, tiada tu, ambil mana box, sem bersama pakai itu. Mana ada orang baik, siapa mulai, orang juga Muslim. Boleh situ, tapi 4-5 tahun ya. Itu tu siapa? Berni, officer masih. Aku open, jumlah macam mana? Orang tu berkau ya. Jika result sih, bebas sebab mana result? Suatu dunia. Orang berisap. Orang waktu dijauh, orang warna jauh dijauh. Oh sama, sahabat lagi IPP ini negara. Kini sekarang nanti oleh kerana terus saya angau tu sistem ini, bukti baik, bukti baik. Practical, theory baik. Musuh kau kalau sana hawa, kami pun tu baik. Pun bukti kiri, pun practical kiri. Apa baik? Langsung ya. Praktikal lagu, kira lagu, bukti lagu. Orang ke silent war, sering kaya tu. Apa tu? Bui kobi kita kaya. Bui kormacari, buddhism, ukil, mereka orang masuk. Jika lahir saka ini, dor baik lagi. Bukan kita kaya orang, bosan orang. এই ওখানে আমি বড় কথা কি সরো যে তার সাথে কিন্তু দুর্ভাগ্য সুমা তাও যে তুমি কমানি ও সব কিছু ভেগা দিল্লি গো এমন বিষয় হবে না মানে ও গ্রুপ না
বসেদের জন্য প্রাথমিক ব্যবহারিতা ছিল ওসাকা আনসার হোটেল পরিচিত Kirima singsa hor nangai kisani bagai yokha tongmano. Kirima singsa hor nangai kisani bagai yokha nok nukhung borok hayake khamui thapla chabai khamun patimung khwai digi para amchayo shawi manka srangsalo nogo panda tongmani phungni damchuko asumsang gas cylinder ni hor asakha sabsuni bishingono hor slangna chengkha amchani borok nok nukhuni borok hasingoni chengkha tei pathego bosta bai bule gas cylinder pukri ochidari rekha Koktwma horjaka horbutane brindia rongno horbutane brindia rok sopaisane sikangno horla morui mankha tei yokba kami amchaito nok nukhuni borok সে একটা কল আসলো কুঞ্জবন ডিগির পার একটা গ্যাস থেকে আগুন লিক করছে আমরা আইসি আর কি দেখছেন সেটা আয়া তো দেখি পাবলিক নিপাইলিছে পুকুরে ফেলাইছে রাস্তাটা যদি একটু যদি বড় হয়ে থাকতো তাহলে তো আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাইতো তখন তো রাস্তাটা চিকন যার ধরুন আমরা একটু সময় লাগছে আর রাস্তাটা চিকন গাড়ি আইতে পারছে ঠিক আছে গাড়ি একটু অসুবিধা আছে রাস্তা চিকন ঘটনাস্থলে আওয়াজ আনা ওই সামনে একটু রেখে আইছি আজকে ওই সুদীপ পালের বাড়িতে একটা বৌভাতের ছেলে বিয়ে বৌভাতের অনুষ্ঠানে সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে মোটামুটি সবাই গ্রামবাসী তখন এটা আয়ত্তের দিকে আমরা গেছে ঘটনা যেটা কোনো বৌভাত আজকে বৌভাত এখানে কালে বয়াইছে সিলিন্ডার তো লাগাইয়া গেছে এরা দুই রান্না পাইছে আইডা বলে গ্যাস কি তার থেকে তো সিলিন্ডারের ভিতরে ঢুকে গেছে আগুনটা তারপরে কি হয়েছে এরপর তো আমরা বস্তা দিতেছে জাপ দিয়ে আবো বস্তার উপর 5টা 6টা দিছে আগুন ফুটবে হয় না এরা এখন কেউ গিয়ে দাঁড়ো অফ করতে পারে না এরপরে তখন ওই আমার ওটা খোলা বানাইছে এরা উপরে ফালাই দিছে এটা ফালাই ওই সুতনি তো গাড়োর পরে কেমনে ওটা সিলিন্ডারটা অফ করছে পরে ওই আগুনটা জ্বলছে এরপর bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno sengnai poito thangi maya angai tongo sabno sengke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubjagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia
langmani mungsa thiti krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tei rang khati mungni kok biti nawi mano Tini Gurakapa PSC wa kaisa oxygen concentrator bagi rizakha titi edisi habone lowaji mumbai. Tini Swrangchati Gurakapa PSC wa kaisa oxygen concentrator bagi rizakha phaimanjaka borom gnang IM Komal Koloi kherangbar sak hamnongni sak nainai Dr. Pinky Deborma Gurakapa PSC ni barjawa tongnai Dr. Anand Tripura te Tripura mothani adong Surajit Marar akongsong. Wrong lagi. Dari kita oksigen concentrator kerengbar CS ni tahu kan. Gaya tahu sini emosi tu kerei amun bodle ang tahu second medical officer orang tahu kamu receive kerja. Hambai je tu hambai mungkin. Ane mung doktor amun ini Tripura. Oh, dokter cakap bawa sama tu. Je oksigen cerita terbaik. Oh, kaham nong kah? Because orang ini dorang tu sini orang ati kuno facility tu kerei. Tahu mana ini asa kayu je. Mana orang critical mana patient doktor ko orang ini help useful mana orang service. Sama hambai, ini dia bahasa Sunda. Ini yang selesai PSC wa kasih sang je bura-bura ni hangmala je hangman nama yang ada ni oksigen konsentrasi mangai. Tapi kursi yang kah operasi kami ni borok kursi yang kah. Ini mana pore bosan teka se PSC tu orang utang ni renai. Sebenarnya nak khadu khaje operasi borok macam bibina समस्या को चिकित्सा हेल्प खाइमाना हेने वांचुगो हेने बागै देबो आं खातुङो जों अतिनि ओ डॉक्टर न तिन अपनो जों कमर्शियल फायै अपनो तै रेपेका अनि गं सुरजित मारा सेंट्रल वाइटिव मेंबर एंड डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट जतन खुलंखा जों दिनै हाय हाय गोंगना बखा तंथमा दिन तांगाय माथिनि गुराकाप PSC ओ कायसासिनि अनेक रोगी समस्या हांलामायानि जे अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेशन कायसा दरकार दंमाने अबन जों दिनै मांखा सक्सेसफुल खासिनि चित्रांगथा सरकार एडिसि ओ फायमाने गुदुं गुदुं नसिनि जे हेल्थ डिपार्टमेंट एडिसि जे कमर्शियल बा विभिन्न PSC ओ बा CSC ओ हाबै मोटामोटी 70% लागै हमखाराय रै दङ तां बेलेना हामबायरा एफान नसो सिनि कमर्शियल न लेतिना चिनि जे गुराकाप एडिसि बिलेसो बेगनति जे दिनै कायसा पारानि बागै सुबिदानि बागै रमाने अबन बागै बेलेना हामबाय आपन हामबाय सालमान खान बाबू आणि बाबू अरुण महाराज बानी वासा कुसु ini orang kayak MIC siap mulai produksi dalam अच्छा contoh emas dulu lagi itu hashtag madam monitor अच्छा वो mungkin anyway semuanya agak sih kalau agak mungkin anyway itu meni atau soal pasal sini नरते दिल्ली थांनाय दिल्ली थां आच्छा मार्च जिन्दु थांगाके पुनो समयमान मार्च ताकि बाजाराव थांगाके अब नै अवेयरनेस के जतन जे थांनाय रम जुदि मार्च खूब याके दिल्ली जुदि पुनि जुदि फुटु बुबोय ना खांगे 2000 টাকা फाइन अब नै जत युज रम नि एलाकानि जत युज रम अवेयरनेस के मार्च सारा दिल्ली पुरो मार्केट हो स्टेशन रम मार्च सारा नाम
सिलेबास गावनो गोबां 2000 साइन खायजाबाय मास्टार बाजाराव दा सारिजेन আজকে আমাদের হসপিটালে এডিসির আমাদের হেলথ মিনিস্টার এসেছেন কমল কলয় Kokborok বসে হ্যাঁ চিনি বুসকাঙ্গ ফাইমান জায়গা তিনি এডিসিনি হেলথ মিনিস্টার কমল কলয় স্যার বন হামবাইয়াফার বচন গুরাকাপা পিএইচইউ রোগী রকনি হামক্রাইনি বাগৈ जोंनो অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর রেখা যেটা রোগী রকনি নাংমানি नांसुकमानि ओंखाय बनो बेलाय बेलाय खेना हामबाइयाफोरखा जों अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर कायसा रिसिभ खायगा बेलाय ना हामबाय आगि रौतो तो आगि जों अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर मानजा तखनो अमो ते कायसा एडिशनल लिथांखाय रोगी रकनि बागै गाहाम सनबिखौ आनि नामया डक्टर अमल जतन खुलुमसा जों दिनै हाय गोबां बखा अच्छा टेकिसेको अरुण मासा सार टिउमारनि तंखा डक्टर बाय ऑपरेशन खाइले हिंजाखा रांकरिनि बागै खाइने yang तंखा आबारनो जो फ्री ऑफ कॉस्ट खेरें भारत माने ऑपरेशन खाइने फ्री ऑफ कॉस्ट रां नाइया टिउमारं तंखा कुनु जागाव अंकरकं तंखा आबहेरो स्टोन गोल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन आबहेरबो जों नेक्स्ट ऑपरेशन खाइने के जखने नों yang रो प्रोग्राम खायो पारो हाबो विलेज कमिटी रो नों लिस्ट ना दे आबहे प्रॉब्लम सब जेला बुरै जखन ना गदना टिउमार रो स्टोन तंमार के बुरै रो ते बेसि खायो ओबारि रो टिउमार रो नियाते बा टिउमार आबरो बाक्सा रां पैसा करिनि बागै ट्रिटमेंट खाइजगनिया आबा संताबो खेरेंबार हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट खेरने ऑपरेशन खे उसका जों 14 जना एक लगे खे के मकल बो बा मकल सानि ऑपरेशन गुबुन जायगा खाइगे रां नांगौ जों आबनो बाहायनो जों ताबो चेष्टा एक लगे 100 जना रखायो बेस के आबाइके ऑपरेशन के बाबू तो संबंध सुपर स्पेशलिटी खेलने तो खेलें बरनो माने बिग रारंग जों बाहिके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिमा महाराजा आबन बागे सामन ताने आं इकोने ले जो जागन गुरि उ आं नाइ दङ ताबे एक्चुअली चिनि बरलनि प्रॉब्लेम बो भाइ बसु प्रॉब्लेम बो भाइजा जे कोनो समय हेल्थ रिलेटेड जे कोनो रिलेटेड आम फोन खेदि आनि बिसिंगि जदि सब खाइमान थाके 100% अवश्य बिसिंनि बागै टिएनई कमिटि खामानतै तिनि आबन सुबायतेसा कताल कमिटि खाजाखा बिसिंनि बागै टिएनई कमिटि खामानतै तिनि आबन सुबायतेसा कतालखे बिसिंनि बागै कताल कमिटि खाजाखा आगरतला प्रेस क्लब खरक बाजि सुकुनति सेंट्रल कमिटि खाजाखा कताल टिएनई नि कासको बारजामान का सुरेन्द्र देवबर्मा सञ्जय देवबर्मा ते याक्सु कासको खरक चा बरन चंगरि जाखा कमिटि खामानि नाहारमु अंका तिप्रासंनि सान खरनि सानमु तमनि कब्रनो एचसीडील खपनानि एमप्लॉयी रनो सेंट्रल हापां रिमाहाय हास्ते हापां ब दिए रिनानि इंथुन ST SC रनो वन टाइम रिलैक्सेशन रिनानि अबाव 50% जागाव 45% खाइ असिस्टेंट प्रोफेसर नि बागै सेबनानि सर्वसिका रंफ्रन हाइकोर्ट छाक्लाइमानि बिसिंति हास्ते हापां बरनो रेगुलर खाइरिना इंथुन अमो हाइके तिनि कताल रिफॉर्म खातानि TNE अमो हाइके काइजार सामनति कक थुमदारनि कक कुथुमंग कक खुरजाका तिनि अमो हाइके रिफॉर्म खामानि पान्दाव फाइमानजाका तिप्रासा हामक्राइ मन्त्री मेबर कुमार जमातिया गोजाम ADC नि CEM हरिनाथ देवबर्मा IPF तिनि AGS मंगल देवबर्मा TNE नि गोजाम कासको गीता देवबर्मा आकर्षण कताल कमिटि खामानि यागुल कताल चंजंनाय आदं र कक थुमदारनि सायखनारिका खानायनायदे लेबलाय हामबाय सिनि मिडिया रकनो जों दिनै प्रेस मिट खाया थाङै दङ त्रिपुरा नेशनल एमप्लॉइज एसोसिएशन TNE निङै दिनै TNE बिनि 4th बायएनुअल कन्फरेन्स प्रेस क्लब आचुलायखा दिनै अफ कन्फरेन्स बिसिंथै जों कताल खै कमिटि रिफॉर्म खायजाका सिनि कताल कमिटि रिफॉर्म प्रेसिडेंट इंगै दिनै कताल खै चंजाखा सिनि बरंमनां आनि याग्रा बासिं दङ सुदन देव बर्मा बखरसा स्कुल हेडमास्टर आवन परे वर्किंग प्रेसिडेंट इंगै चंजाखा सिनि आनि याक्सि फाजिंग दङ बरंमनां सार सपन देव बर्मा
bo TRBPTG department to program officer abno karai sini tinini ketal khai sini tini central committee o advisory chairman ngi ketal khai chongjaka brahmana kajol leborma ani yak singra phasingo tai sini vice president chongjaka Uttom Kumar Dev Borma sini vice president Oshit Dev Borma sini vice president Koktwma aingo advisory chairman tai sini AGS Obiram Dev Borma abai ke sini ani klugotai AGS tongmayo bele bele ke hamai bising di saklai musungo seng tini sini committee o bebagai 59 central executive committee kerakai man kasingoro tini ni sini o committee o je charter of demand seng adopt khlaijaka abro khe sini tiprasa employee dong bagai totha tiprasa tipra rajyoni bagai blaike nangkukmani a demand rok singoro 8 ta demand sentini ada sung khlaijaka a demand rok bisingo sobse nangkukmani sini ST je backlog kuta je ST vacant post abo dirgo a backlog post a vacant post rok কোনো গভর্নমেন্ট ফাইনানি ইয়াবলোগো আবরকনো ফ্ল্যাপ খাইজিগে আবরকনো ফ্ল্যাপ খাইজানি বাগে जों दाते दाते गभर्नमेंट थानि मेमोरेन्डाम रहनाय स्पेशल ड्राइव रिक्रुटमेंट ड्राइव बिसिनि बराव खाइजानि थंनि जों इदि मेमोरेन्डाम रहनाय आबनो कारै ककब्रक रोमान हरप नो ककब्रक रोमान हरप नो 8 शिड्यूल दानानि बागे सिनि दीर्घदिननि आन्दोलन दीर्घदिननि प्रसेसतानि बिसिंटिबो तिनि बोसों आबनो खाइबेनिया आबनो जों सिनि चार्टर अफ डिमान्ड 2 नम्बर डिमान्ड रोमान हरप नो ककब्रक स्क्रिप्ट नाहारै 8 शिड्यूल दानानि बागे सिनि डिमान्ड आपने कारे ट्रिंग जे सिनी 22 डिसेम्बर 22 डिसेम्बर नो ट्रिंग डिक्लेयर आ दे ट्रिंग नि दिनो गभर्नमेंट हरदे डिक्लेयर खायन बगे सिनी दीर्घ दिन डिमान्ड आपनो जों रचिनि चार्टर अफ डिमान्ड जों नाजाखा जों ताबुक डीए त्रिपुरा सरकारि कर्मचारी सिनी जे डीए ताबुक मानि तंगने आबन 3% जेखाने सिनी सेंट्रल गभर्नमेंट 28% डीए बर मानि तंगो फियाबा और कैसा स्टेट गभर्नमेंट नि पलिसि साजाक दंगो जे गभर्नमेंट सब समय सेंट्रली हारे स्टेट गभर्नमेंट कर्मचारी नो दिए रनाय फियाबा आबो ताबु जरतै जों मानिया आबन बगे सिनि डिमान्ड दंनाय जों जुरदार आबन बगे दाबि खायनाय गभर्नमेंट थानियो आबन कारै सिनि जे एसटी रिक्रुटमेंट नि बेलाय जे क्वालिफाइंग मार्क सिनि असिस्टेंट प्रोफेसर ककब्रक जे पीजीटी आपनि क्षेत्रे 45% दंमोन 50% दंमोन नो 45% रिलैक्सेशन वन टाइम रिलैक्सेशन रनाय बगे जों आबनोबो गभर्नमेंट थानि कोइनाय ताइ आसु रनाय बगे एस्टाब्लिश खायनाय बगे जों आबनो गभर्नमेंट थानि कोइनाय आबनो कारै जे सिनि लैंड एलाइनेशन ट्राइबल नन ट्राइबल सिनि जे लैंड एलाइनेशन आ मेटरनो जों गभर्नमेंट थानि टेक अप खायनाय आबनो कारै सिनि जे एसएस टीचर सारा त्रिपुरा जो सिनि जे सारपासा जे सागाव एसएस टीचर आ जागाव जे हाईकोर्ट नि कैसे राइट दंगो बरनो रेगुलाराइजेशन रसीद हिनै फियाबा गभर्नमेंट आव आपनो ताबो रियाखो बरन आपनि बगे बरन आव टु इनजस्टिस आपनो जों स्ट्रंगली डिमांड खाय गभर्नमेंट थानि जे आबो दातिनो बरनो हाईकोर्ट नि रायनो मानि रेगुलाराइजेशन रनाय बले हामबाय सिनि ताबो सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट सपन देव बर्मा थाइथाइनि कक्सनाय बनिपुरे सिनि प्रेसिडेंट कक्सनाय Assassin TNA hanya dua person berarti kaisa strong officially 59 team member berarti kaisa sem committee jangka central CC jangka kami si presiden elected ka voting system माध्यमे आणि GS working president jangka hari tak betul vice chairman advisory committee आणि all vice president GS donor balakan hambai karena tahu jadi परिस्थिति तिब्रा सारक बा तिब्रा एम्प्लॉय रक जे कन्डिशन दङ बा बालकफोर जे कन्डिशन दङ बेसिनि दाबि दावा বিভিন্ন ক্ষেত্রে जोंबो একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা মাননাय যে একটা শুধু অনলি সংগঠনিয়া টিএনএ সিনিয়া যিনি বড় দোকানে মানতাই সকাম বাকে যত বড় সভা সানো আং কইনাই যে সমস্ত বড় তারপর টিএনএ মেম্বারশিপ নিয়ে গঙ্গায় দরজা খোলা রক ফাইতে চিনি সংগঠন ফাই মেম্বারশিপ না ফাইতো মেম্বারশিপ না ফাই চিনি টিপাথানি যে সমস্ত সংগঠন প্রাইভেট তমনি যে সমস্ত এক্সপার্টিন তমনি বিভিন্ন দাওয়া দাওয়া সম্পর্কে আছে যদি পাথাই সামু তালাই মাগাইবা তাতিনা চিন্তা দাওয়া সম্পর্কে আছে তাতিনা সব আদায় করে মানাই এবং যিনি বড় দফার কমসে কম যিনি এমএন অফ যে প্রসঙ্গ যে টিপ্রালেন যখন 2009 হইতে আইপিটিনি রাইট অর্গানাইজেশন দিয়ে চিনি হবি যে আন্দোলন ফাই ফ্যামিলি বিভিন্ন সময় हांगारास्टे থেকে রোড ব্লক থেকে শুরু করে দিকে অভিযান থেকে শুরু করে সব বিভিন্ন টাইপ অফ স্ট্রাগল জানাবে সব টিএনএ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নানায় এবং সব ফাইন্যান্সিয়ালি ফিজিক্যালি সব সাপোর্ট করে সব ফাইনাই যতদিন পর্যন্ত চিন্তি প্রবলেম ম্যাচ
Belena hambai itu tono ani khabami hamdama jafaro ini নির্বাচনী বাগৈ जों DNA सेन्ट्रेल कमिटि जंमारि इंगै जों जंजाखा इंगै आबनि आगुलो दिनै जों कतालबाबे जोंनि प्रेसिडेन्ट जोंनि दाबुगफोरा दिनै सुधन्य देवबर्मा जों मानखा एज ए प्रेसिडेन्ट हिसाबै এবং জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে যিনি কাকু সঞ্জীব দেববর্মা তাই দেব যিনি एडभाइजरी कमिटी चेयरमैन हिसाबै जोंनि दाबुगफोरा दा काजल समाजजों मानै जों अदूर भबिष्यतआव तेबो जों संगठन गाहामथि साननानै आबनो जों जायदोंनाय এবং जों सुदूर कर्मचारी संगठनया जोंनि सारा जोंनि एसटी जोंनि कमिउनिटिनि बागै जों বিভিন্ন दाबि दावा बा गावनि आर्थ এবং सामाजिक उन्नतिनि बागै जों सामदांथानाय पासापासि जोंनि कर्मचारी संगठननि बागै जोंनि कर्मचारिनि हामब्रायनायाव जों सामदांथानाय এবং आं आशा खायो এই যে নতুন কমিটি তেব পুরো উদ্যমে এবং পুরো মানে বিনি কর্ম সক্ষমতা অর্জন খাইনায় এবং কোনো নাহারিন जों जोंनि संगठनाव जों जेव जुलु खायनाय যত हामबाय खुलुमबाय Ini Kokborok Koktwma amsungno oleh Kokborok Koktwma lainnya begitu. Naitoni Swrangchati.